Hello, good morning everybody. We meet again at this video. Before it, I will introduce myself because this is the first meeting for us. My name is Naomi Parsialana Baban SPD. You may call me Mem Naomi or Mem Omi. I'm your English teacher for grade 11. Maybe some of you never see me or meet me. This is my picture. You can see, yeah. This is me. Okay. I think that's all for introducing about myself. Now let's we start our lesson. Okay. I have given you soft copy about our book chapter 1. Some of you maybe already read, some of you maybe not open it, yeah. But I hope all of you can open the soft copy and read it, and you study before I give you the material. Now, overrides and suggestions. Overrides menawarkan, suggestion menyarankan, ya. Before it, I read kompetensi dasar 3.1 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur terkait kebahasan should, can. Untuk adik keterampilannya 4.1, menyusun teks interaksi transaksional lisan pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar dan sesuai dengan konteks. Oke, ini KD kita yang mau akan kita pelajarin. Sebelumnya Mem akan memberitahu di slide ini tidak seluruhnya Mem lampirkan. Mungkin ada unsur kebahasaannya ataupun struktur teksnya. Nanti kita bisa penuhi lewat Zoom ya. Okay, suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's considerations. Saran artinya untuk memberikan sebuah saran, ya. Bahwasanya untuk memperkenalkan atau juga menawarkan sebuah ide atau sebuah rencana untuk pertimbangan seseorang. Jadi saran itu terkadang diterima orang, terkadang tidak. Ya, jadi kita berikan ide kita berikan saran kita kepada teman kita atau orang lain, itu nanti responnya tergantung kepada orang yang menanggapinya ya. Suggestions are abstract and can be in form of solutions, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Okay, like that what I have said. Suggestion, maybe someone can accept or refuse. Ya, seperti yang Mem bilang, saran itu ya diterima atau ditolak. Saran abstrak. Ya, abstrak itu tidak nyata ya, dan dapat can be informed, dan dapat bentuknya seperti solusi ya, atau nasihat atau rencana dan ide. Itu dapat diterima atau ditolak ya. For example, let's finish our homework first. Yuk kita selesaikan PR kita dulu ya. Itu sebuah saran. And then let's go home.
Mari pulang. Nah, ayo pulang. Nah, terkadang suggest ini bisa juga saran atau ajakan ya kalau memakai let's ya. Di dalam kata let's ini ya, kalau orang membayangkan let's-nya ini lebih ke ajakan. Tetapi kalau dalam memberi saran juga kita bisa menggunakan kata let's. Example of suggestion. Ini ada contoh-contoh, beberapa contoh untuk memberi saran ya. Let's go to the library. Yuk pergi ke perpustakaan yuk. Why don't you do your homework before going out? Kok kamu nggak kerjain aja PR-mu sebelum keluar? We could eat at home today. Kita seharusnya makan di rumah hari ini. How about going to some place first? Gimana kalau kita pergi ke tempat si Sam duluan? I suggest that we call it a day. Saya sarankan bahwa kita harus menelponnya setiap hari. Sorry, bukan setiap hari ya, a day, seharian ya. I think you should go and meet her. Saya kira kamu seharusnya pergi dan menjumpainya. Nah, di sini kita sudah melihat contoh-contoh memberi saran ya, Nak ya. Nah, tadi contoh yang memberi saran itu kita lebih dominan dia menggunakan expression. Jadi ada ekspresi, ungkapan. Ungkapan yang dipakai dalam memberi saran itu, ini kata-kata awalnya yang digunakan. Ya, kita sudah melihat seperti contoh sebelum slide sebelumnya, ini awal-awalnya yang digunakan. Let's blank blank blank. Why don't we blank blank blank? We could. What about? How about? I suggest that. You might want to change. I think. I don't think. Okay, you may use this expression when you want to give suggest for someone, for your friends or your family. Okay, you can choose one, yeah, for make your suggest. Nah, this is responding. Every suggest need response. Setiap saran membutuhkan respon atau tanggapan ya. Jadi ini ada beberapa contoh. Saya nyambil dua aja ya yang dari buku kita. Ini ada dua contoh. Accepting, menerima saran yang diterima. Declining, ini sama ya, review, sama dengan menolak. Saran yang artinya menolak saran ya. Let's go to movies. Yuk, pergi nonton bioskop. Seseorang itu menerima ya, menerima saran. Yes, let's go. Seseorang juga ada yang menolak. No, thank you. The second example, I think you should and me that. Saya kira kamu seharusnya ada menjumpainya. Nah, saran tadi diterima. Okay, if you say so. Oke, jika kamu berkata seperti itu. Sarannya ditolak nih ya. Sorry, I can't. Sorry, saya nggak bisa. Ya, jadi nanti ada respon ketika kita memberi saran ataupun saran dari orang lain yang kita terima atau kita tolak. Okay, the second point about offers. Offers menawarkan ya, atau penawaran. Offers means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. Menawarkan artinya untuk memberi sesuatu. Physical itu bentuk nyata ya, konkret.
or abstract atau abstrak yang tak nyata to someone kepada seseorang which can be taken as a gift or a trade. Katanya yang mana bisa diambil sebagai sebuah hadiah atau sebuah penawaran. Over can be given in terms of food, money, solutions, friendship, or a bargain. It can be taken or refused. Oke, ini nggak jauh beda ya, seperti suggest, tetapi ini over ya. Over itu menawarkan itu bisa diberikan dalam bentuk makanan. Ini tadi yang physical, bentuk nyata ya. Jadi menawarkan sesuatu. Uang. Kalau solusi ini dalam bentuk abstrak ya. Kemudian friendship or a bargain, persahabatan atau tawaran ya. Kemudian it can be taken. Ya, kadang tawaran kita itu bisa diterima atau ditolak. Seperti itu ya kalau over ya. For example, shall I take you home? Haruskah aku membawamu pulang? Nah, terkadang ditanya, ya mungkin ada yang jawab nanti, tergantung responnya ya. Do you want help with your homework? Apakah kamu ingin bantuan dengan PR-mu? Ya, nanti ini ada respon masing-masing ya terhadap lontaran penawaran tersebut. Okay, this is expression. Expression when making overs, we often use the following expression. Jadi ini berupa expression jika kita itu ingin memberikan sebuah tawaran, pakailah ini ekspresi sebagaimana yang bisa kita gunakan untuk awal kalimat tawaran kita. May I? Can I? Shall I? Would you? How about I? Nanti kita ini lihat di example ya penggunaannya ya. Nah, ini dia penggunaannya yang tadi. Expression itu bisa kita lihat di dalam contoh. May I give you a hand? Bisakah saya memberimu sebuah pertolongan, bantuan, seperti itu ya. Can I help you? Dapatkah saya menolongmu? Shall I bring you some tea? Bisakah saya membawakanmu minuman seperti teh gitu ya. How would I help you with this? Gimana jika saya menolongmu dengan ini? Can I clean the car for you? Dapatkah saya membersihkan mobil untukmu? I will do the washing if you like. Saya akan kerjakan cucian jika kamu suka. Nah, ini tadi expression yang bisa nanti kalau kita mau mengungkapkan kalimat penawaran kita sendiri, kita tinggal ubah kalimatnya ya. Oke, this one is responding to overs. Nah, ini ada respon. Responding ini yang nggak jauh ya dengan responding suggest. Sebenarnya sama, tapi bedanya ya sesuai apa yang ditawarkan, apa yang disarankan. Can I help you? Yes, please. It's okay, I can do it myself. Jadi ketika dia bertanya, bisa nggak saya bantu kamu? Ketika dia menerima, dia katakan ya. Ketika dia menolak, dia katakan it's okay, saya bisa ngerjainnya sendiri gitu ya. Contoh kedua nih, how would I help you with this? Gimana kalau saya bantu kamu dengan ini? Kalau diterima dia ngomong yes please, that would be very kind of you. Ya silahkan, kamu sangat baik ya gitu ya. Atau ditolak, don't worry, I will do it myself. Jangan khawatir, aku akan lakukan itu sendiri. Jadi ini berupa respon yang bisa kamu berikan juga, bentuk-bentuk kata-kata respon yang bisa kamu lihat juga ya di buku kita. Okay, at our book, we also can see two conversations ya.
I will try to read for you. And then at Zoom, maybe I will ask you to read. Maybe I will ask you where is the suggestion or over sentences at the conversation and etc. Yeah. Okay, I will read for you. Hi John. Hi Jen. What are you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but not right now. How about in the afternoon? Great. What movie do you want to watch? Let's watch Ring. I would rather not. I'm not much into horror movies. How about Peanut? Okay, let's go. When do you want to go? 4 o'clock show. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Okay, you may practice ya at home for the first conversation and we see the second one. Hello, Jane. Hi, Siti. You look tired. What is going on? I'm working on my project paper. It is due tomorrow. I don't think I will be able to finish it. Would you like any help? Yes, please. I will really appreciate it. Tell me what I can do and I will start right away. Thank you. You're an angel. Okay, this is the second conversation ya. You also may uh, practice this, read, and then you can try with your friends ya, and choose or see which one the expression of suggest and offering at this conversation ya. Okay, thank you. We finished it ya. I hope you watch this video and then after that we will meet at Zoom and we can ask about something what I can ask you and you can also ask me. Okay, I think that's all for today. Thank you and keep spirit study at home. Bye bye my students grade 11.